Prosesyon sa itom nga Nazareno sa Cagayan de Oro City, andam na. Libuan ka mga deboto gikan sa managlahing lugar sa Mindanao, gilauman nga mudagsa sa traslasyon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gibutyag ni Monsignor Perseus Cabunok sa Nazareno Parish sa Cagayan de Oro City nga hitsas na ang ilang preparasyon alang sa paghahimuon nga traslasyon sa itom nga Nazareno karong January 9. January 8 sa alas 7 sa gabi, ibalhin na ang imahen sa itom nga Nazareno gikan sa Nazareno Parish paingon sa St. Augustine Cathedral alang sa usa ka misa ug vigil taman sa alas 12 sa gabi. January 9 alas 5 sa buntag, gilauman nga magsugod na ang traslasyon. Wala man ta did apan mauni ang mamahimong mga pamaagi nga ang atong Black Nazarene kapistahan mahimong peaceful nga pagselebrar, mahimong meaningful ang pagselebrar tungod ni ining atong pagpangga nga walay mamahimo nga gubot, walay mahimo nga mga insidente. Gipresenta sab sa Roads and Traffic Administration kon RTA ang traffic scheme nga ipatuman panahon sa traslasyon. Hinuon sama lang gihapon sa milabay tuig ang rota nga agihan sa traslasyon. Magsugod kini sa St. Augustine Cathedral Church paingon sa Fernandez Street, dayon liko sa Vélez Street, gawa sa CM Recto Avenue, dayon liko paingon sa Nazareno Parish. Gipasabot sab sa RTA ang mga mamaligyaay ug mga memorabilia sa itom nga Nazareno nga dili sila tugutan nga mamaligya sa duol sa simbahan. Gikan dinhi sa Nazareno Church, at least 100 meters dili sila makaduol gid sa simbahan. So kung doon naman gid mamaligya na may mga tawag ko na to mga strikers, mga ambulant vendors, ang uban na rin taga gikan pa sa laing lugar, mga nilang gid dinhi. Patabang may pahibalo sa ila nga wala din sila permit. Samtang andam na sab ang mga personahe sa kapulisan alang sa seguridad nga ipatuman sa panahon sa traslasyon. Kung asa sobra usa ka gatos ka mga personahe sa kapulisan, kasundaluhan, hihos og mga force multipliers ang ipakatag. Gidid ansab ang mga deboto sa pagdala og mga backpacks, pagsuot og jacket, pagdala og water tumblers, pagsuot og kalo ug pagdala og mga gagmayng bata. Gina-discourage sab ang pag-apil sa mga babaeng buntis. Natay sufficient nga number sa pulis nga i-deploy ang higayon na, pero rest assured nga dili to dili na to mabalik tong previous comment nga na-overkill dito, which is na-overlook ang uban ng mga kali. Sa pagkakaroon wala, amo na ning gi-sanitize, amo na ning gi-strategize. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV.